মোৰ লগত আছিলে চেন্নাইৰ পৰ্যটক। মোক ক'লে মই আগতে কাজিৰঙালৈ কেইবাবাৰো আহিছোঁ, গঁড়, হাতী, পহু, ম'হ, গাহৰি এইবিলাক দেখিছোঁ। नाथ जी आपको पॉसिबल होगा तो एक बार टाइगर दिखाओ। मैं बोले ठीक है, आपका नसीब में टाइगर है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ, গৈ থাকোঁতে মই কাঠপৰা ওচৰ পাওঁতেই মানে পহুবিলাক পুৰা দৌৰা দৌৰি লাগিছে। মই ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই চালোঁ। চাওঁতে চকুত পৰিলেই নহয়, বাঘটো আহি আছে। আহি পেলাই চকুৰ আগতে মুহূৰ্ততে বাঘে পহু পোৱালি এটা ধৰিলে। পহু পোৱালিটো ধৰি মুখত লৈ লাহে লাহে আমাৰ ফালে আহি আছে, আহি পেলাই লাহে 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 পানী পাৰ হৈ সিখন জংঘলত গৈ সোমাই গ'লগৈ। পহু পোৱালিটো কিন্তু মুখতে আছে আৰু এৰিও দিয়া নাই, পানী পাৰ হওঁতেও এৰি দিয়া নাই। তাৰপিছত বাঘ দেখি একদম পৰ্যটক পুৰা ফূৰ্তি, মুখে মাত ওলাইছে। মই বোলো साइलेंट साइलेंट, आप साइलेंट पे रुकिए, टाइगर है। तो अच्छा लगा नाथ जी, बहुत हैप्पी है मैं। आज तक मैं रामथम्भौर गया, टाइगर नहीं देखा, सुंदरबन गया, टाइगर नहीं देखा। काजीरंगा में ये थर्ड टाइम आया, आपका साथ ही पहले घुमा था, टाइगर नहीं देखा, लेकिन ये सेकंड टाइम आपका साथ टाइगर देख गया। बहुत खुश हो गया हम लोग।